Okay, before siguro ang pagtapos na to. So, atong unahon siguro ang mga iyaan, kasi na yung mga mensahe po. Iyaan o inahan, mama. Mama. Nagpasalamat ako una-una kay Inday Bakulod. Ay siya madulong. Nag-offer kaliit ng makasunod yung scholarship. Kay Jan, kay Jan Bakulod. Sa Sugarcane Family, nga nagpa-scholar siya. Oh. Salamat po kay Junior na siya nag-sakripisyo kaliit. Sa akong mga anak. O isa pa lang sa Ginoo nga, kanunay nagatabang ka na mo sa kalisod lamang sa panahon magdikit-dikit na si Junior matabang sa mga o pasalamat po dahil ko sa silingan na nag-offer sa ilang blessings kay Liet, hindi na kay Ganggang Ilaske. O sa akong maigsuon, kay Ruling, nag-share silang mga blessings ko, bisag nakalisod. O gusto ko kay Junior, talagang kayo salamat sa imong sakripisyo kalit, pagkatag sundo sa akong pag-ujitin niya. Okay. So, ang mga uyuan o kuan. Signay kuan. Bilang mo. Ako din. Wala na. Lain po din. Makuhan po na to ang ilang mga opinion ba? Sige, mataba ni Sir John. Sige. Kamo, wala signo mo yung mga kanang haimangno kay sila mo pa mo gini. O siguro mulang niyaw pa ni. Itaw di man ito makuha ng individual na magitay mga kuha. Advices, ano ba? Isip po na nga itong mahimo na putang ginikanan. Ikaw na. Ikaw na. Saan mo? Muna ka. Sige. So, mayong udto pag-usab sa atong tananaw. Akong ipaabot kang ila nga akong pag-congratulation gyud nga di nakahuman ka sa imong pag-eskwela. O ako usab nang hinaot nga magpabilin ang imong yano nga kinaiya o bisan puhon og nana ka sa trabaho padayon gyapon ta sa atong serbisyo dia sa simbahan kay kana tungod sa imuhang seryoso nga pag alagad sa atong simbahan isip kamo mga lektor. Akong nakita nga kini usan kay balo sa Ginoo. Na abot yun nimo ang imong mga pangandoy na human nimo ang imong pag-eskwela uban sa gasa sa Ginoo nga kaalam nga iyang gibubo kanimo kay tanang estudyante halos sus maglisod og pasalamat kay ta kun makapasar. Kini di basta-basta nga gihatag sa Ginoo sa imo. So kana gibalik siguro sa Ginoo ang imong pagsakripisyo pud sa iya nga nakita niya nga kung unsa ning bataa. So kana lang o padayon gyud sa imong ayano nga pagka babae kana lang o mahimong to. Sige. Sabar. Ikaw go. Ay, hila. Dia sa gawas, musik na pa mo kuan. Hatago kuan ba?
mensahe o mga pahimangno. Sige, so before ato ihatag no sa itong dan, binigit kang ila. So, bisig sir, napakay mga duga. Hello. Pag-usap na mayong utto naman kay 11:25. Siguro, gitagaan ko o igayon na makatrabaho kay na ako'y purpose, kay na ako ang pamilya, dili yun perfect nga kanang sa kanang panginabuhi, kita man yun nga dili mi pareha tanan o ano kanang panginabuhian. So siguro kada lang yun ang ako ang ginaano kay before ko naingani ni palayo pa ko diri sa tuwa. Pero before ko ni palayo is nag-serve, then nilakaw ko, nang anita gyapon ko og kanang igayon nga makaalagad or makaano dili makakuha og posisyon sa simbahan. Pero ginatamod na ko nga matag adlong Domingo is mangita gyud ko og simbahan para mo ay ako ang kanang way ba nga kanang maka istorya or makaano sa Ginoo nga unsa akong mga pangandoy unta is matuman. So to taas na panahon if na dili magyud malilong working pero naning kamot anton nga itagaan o opportunity o mo gani akong gingon nga naay purpose kay tungod aning duha sa dito pag sa ibabaw na naman ni sila gagmay pa niya ni nawala ang mama, so samot ug kami miserable sa una lang, pero wala ko ni ano sa ilaha, sila ang ni desisyon nga mo uyog sa kuha bisali katong pag transfer na mo diri. So nakita na ko nga kanang ano kayo sila sa kuha, so mo po to nga gialalayan sa paman o kanang ano gyud naay mo abot gyud sa punto nga wala na gyud mi, pero wa gyud ko ni bitaw, wala na ko gi-give up, basta nga kuha lang kayanon or moagwanta po sila kay ako mong gingnan nga dirita pinubri ra gyud nya sila ra gyud ako ang agdon mo anak ko eskwela ko mo eskwela ko high school padayon mo enroll na mo anar na sila school mo mag-enroll ko high school katong elementary mo anar na sige enroll mo anar po wala ko gihatag nga promise or kanang una nga mao ni ang inyuhang makuha sa kuha ko nga na kuha lang kung naa muhatag kung wala agwanta ana ra man gyud na kay kita wartahan. So nakita na ko sa ilaha nga kanang ano gyud kanang naagyo sila nga naningkamot o mo na karon duha na gyud ni sila si Iris o si Hila. Dapat tagi sa punto pod nga ang ilahang mama is wala na gyud trabaho. Dire na gyud sila. Dire na iyang mama wala to nga halalay lang gyud ko. Salamat po sa kuwang partner kay sa kanang wala na gyud dili ko siya mo ano ba kanang wala ko dadugong kanang istorya, basta ano lang gyud is kanang kabubuton siguro sa Ginoo no nga matagaan o kanang maayo pod nga kaugmaon
dining duha o hopefully nga kani kay nakahuman namang gyud so wala pa sila trabaho amo naman na ilang after karon ilang gina una-una pero dili unta nila kalimtan nga naay Ginoo nga mo mutabang sa tanan natong mga panginahanglan o mo na to ang gingon nga nagpasalamat ko nga nakahuman ko na eskwela kay naay purpose nga mutabang dili lang pud sa ilaha kay kanang atong mga kabatan-onan diri is naningkamot pud ko nga makahuman makapo sila nga maayo sa community dili kanang pabugat mo na nga mualang yung ginaano ka kanang ginapaningkamutan nga tanan unta nga mga bata diri sa tuwang community is makahuman pod kay para pod kanang sa moabot nga panahon is dili maglisod o ang ato akong katilingban ang ato ang community is kanang proud pod no nga do dili mag-serve sa laing lugar at least nga diri nagikan kani atong mga kapatununan is maayo mga binuhatan o kana lang gyud unsay ato ang naangkon dili nato kalimtan nga hinatag ni sa ato ang langitong amahan ug ato ang kanang himuon ang maayo nga makayo sa tanan dili lang sa atong kagalingon so sa inyo hapon nga diri sa ato ang kasilat is salamat po sa kanang prayers inyong suporta nga mga pag-ampo nga kanang ano gyud nga kani nga tuwang katilingpan is padayon nga makahiusa salamat po kay sa tuwang matsauring naadiri karon kay talagsara man imo attend og ano gyud pero talipay ko nga siya gyud una nga abot diri sa balay salamat kayo kay gitagaan gyud niya og importansya pud ang atuang hangyo sa inyo nga naata karon magsaulog nining pulong agi og pasalamat kay ila ya po so kana lang daghang salamat og maayong udto kanatong tanan. Okay. Pinanakupunan kay daghan na kayo. Maglibog na si ila niyo sa iyong panon. Bitaw, so ang pinaka-importante kaya sa itong kinabuhi labing kay ila, dili siya kana bitaw, dili maamang, dili mabungol, kayo sahay o ang atong kaugalingon na ang muputing babaw say maamang ba mabungol di nakakita. So siguro atong yampo no nga bisan pa man og layo pero kung sa asa man ka taas atong journey sa gawas pero balik kita diri sa atong kaugalingon nga panimalay. So ang inaot ko kini nakita mo ginato no ang iyang kinaiya. So di siguro ni mahimong buta di mahimong bungol no kay kung sa makapot ani tan-aw po ni sa asa sagikan no kay usara ba gid ang hinungdan sa tao kung naanan niya ang mga butang nga iyahang naabot sahay di na kabalubangon kahit nagliog no wala to di na mulingi no basta naana gid sa level bitaw nga adunahan na so di mapuntanan apan sahay naa lagi na gyud sa tao kay kuan lagi portahan ako naba so nindot gid ta kung do na tay mga nakabot ng mga butang diri sa kalibutan ato kung i-share atong ihatag pod no kay mo na pinaka-importante ang mutabang so so taas pagid kayo mo panaw di man kumana ka pero sama sa Ginoo kay mangno ang dili ta mahimong buta og bungol inagyod iya sa pagpakabana alagad sa Ginoo asa matang dapit na mabot panditang kalimot nga na ang Ginoo undang siya o siya ra gyud ang ato dalampanan sa atong mga panginahanglan. Okay, so congratulations. Di po basta-basta cum laude. Last one yun, nagi bitaw kaalam yun nga gihatag sa Ginoo. So atong ihatag kaya na pong bahin.
So, before na yan, may utulay sa tanan mo, una-una kay magpasalamat ko sa Ginoo kay higaydan jud ko niya sa ako ang college journey yun. Isa dyan sa kong pag-apit. I-guide ko niya always sa makabot ako ang mga goals in life. And so far, nakabot na ko ang isa sa akong mga goals na layo